कौन लगला कौन हला केमिति गला ता उठुनु ल उठी बार रे कथा जीवन ना कोन हेलो आ को हे जी कोन आंबुला गाड़ी की फोन कर ए आंबुला गाड़ी ना अचारा गाड़ी एटा आंबुला से गाड़ी और ते आंबुला से गाड़ी की फोन काई तोर कहि छी की मो गोड़े भागी गला ए गोड़ भागिले से कदे दो आउ ठिया हो हे उठी बारुनु दिन मरी गली मो बहु काहे के बुढ़ा बाड़ी क्या को बाहा कला जे मो जीवन खाली जाऊ तू तो मनराज आसिलु मु मनराज तमरा कंटा देखि के आइलियो कंटा देखि गइलो हां हेलो मुसुना खाडे बइथिली तू बस ना बुलुथलु कोन मु सुकुआ व्यापार करथिली नाही सुकुआ किने गाइथिलु सुकुआ किनिया को ए ता छाड़ लागे अच्छा मते गोटे कथा कहिलो कोन हमर ए जो बारी दुआर को दिन ठु एते उच्चा हेछि मु तो काई जानिनी काई हमर तो दुआर बंध अछि की ओहो भगवान अरे अखा को झुंटी की पड़िथबु तू अखा झुंटी देछि हां उठी बाड़ी चला टिके देखिबा चला 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 चोबे दो हुंदी किला मस्त ओहो देखो एठी धांदा गोडा खास होइछि हे रे भाकुरा मुंडा चेमना बाड़ी छा ए रोहित मेचर बाड़ी छा रागे तम होइना ब्राह्मणी जे आसिले सभ्यांक पासरे पड़िना बचन पाई सोई चुए ठारे काम किए करिबो पप्पा थोइछि किए ठारे मागो दे हमारी तुमको पूजा करीबी साइड हुआ उठ आड़ू काई हेइ तमो ए उठी बतानी ए से ठेंगा रखो काई तू बताउ तू ना से ठेंगा रखो ठेंगा रखो बाड़ू तू कोन मु जहां करछि ठीक करछि सही पड़ी है जाई इदो भंगुनी हालिया तो सोई पड़ते तियन हो सामने सेठी छिड़ा हबो मु नकल जगह ठीक आसीबनी भी बार जीवती नहीं बांधिबी सेठी हो चुप बाड़ू तू कोन सब्या मां बेड़ा आसी केते घड़ी हलाई हां मां आम माँ को टिके आखि लाखी जाइतिला काली हमें डेरी की सोईथिलु माँ काहेकि काली कुआ जाइथिला कि मां को देखो नाई माँ काम करू करू टिके डेरी हे जाइतिला हे भगवान मो घरे तमे देखि काम करछ मां बिले देखबा हेले माँ आपण चिंता करंतुनी एबे ना मु सब काम करि देबी माँ मो मुहरे जवाब दउछु माँ मते पुनी जवाब ओ माँ कितनी बेले जवाब देली से तो चाहे भी कहउछनी ठीक कहउछंदी ना 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 तुमको कौन कहली मो ए मो मोहरे कोन जवाब दउछु सुन रे काई हेरि बइ मो मोहरे कोन जवाब दउछु मते काई विश्वास होनी हले सभ्या एबे तो पिलाटी ना गोटे के आनी छेटाकू नाई माँ आउ आपण सेमिति कहंतनी ए मोरी पुआ माँ तोरी पुआ? हेले आपण चिंता करंतुनी काई तो मुह हमरे तो देखा जाउनी नाई तोरी मुंह बोलिया दूजी हे पार्टी करनी कहली ए काई तू बताउ
ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଲ ଦେଖୁଛ କଣ ରୋଲ ମାରିକି ମୁହଁ ନା ପକେଇଦେବି। ଖାଲି ଆଘ ଏଇ ମାରିନା ବାସି କାମ କେତେବେଳେ ହବ ବାସି କାମ କେତେବେଳେ ହଁ ମା ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେବି ହଁ, ଆପଣ ମା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ହେଲେ ତୁ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନାଇଁ ମା କଣ ମୁଁ ନାଇଁ ଏଇନେ ନା? ସବୁ କାମ କରିଦେବି କହିଲି ନା ଏଇ କଣ ଏଇ ରୁବି ଦାସୀ ତ କହୁଛି କାମ କରିଦେବେ ତୁ କାହିଁ ଧଉଛୁ ତମେ ସେଇଠି ଛିଡା ହୁଅ କାହିଁକି ତମକୁ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ନା କହିବି ଦେବୀ ପାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବାଡ଼ିକି ନା ବେଶୀ ପାଟି କରିବ ଝାଟୁଆ ମୁଣ୍ଡି ଦେଖିଛଟି ଛପର ଛଡେଇ ଦେଇ ବାଡେଇକି ଏଇ ଧାଟ ଦି ସେଇଠି ଛିଡା ହୁଅ ଏଇ କାମ କେତେବେଳେ ହବ ଏବେ କରିଦେବି ମା ଏବେ କରିଦେବୁ କେତେ ଜୋର ତ କଣ ହଉଛି ଏବେ କରିଦେବୁ ଆରେ ବାରିକ୍ଷା ଫୁଲ କେତେବେଳେ ଆଣିବୁ ମା ମତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦିଅନି ମୋ ନାଁ ରୋହିତ ତୋ ନା ରୋହିତ ମା କେମିତି ଗାଲ ଦେଖୁନା ପୁଚିକା ପୁଚିକା କରିଛି ଆଜି ତ ପୁଚିକା ଗାଲ ଛାଡୁଛି ରେ ରହ ବାରିକ୍ଷା ନା ଏଇ କଣ ବୋଉ ଏଠି କୋଉ ବୋଉ ଗୁଡା କୁଚୁ କିଲୋ କହିଲା ବାଉ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ସଭ୍ୟା ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଚିପି ଦେବୁ ହଁ ମା ବେଗା। ମୁଁ ଏବେ ଚିପିଦେବି ଖୁବ ରାଜନୀତି କାଟୁଛି ଉର୍ଦଣ୍ଡି ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି ଏ ଉର୍ଦଣ୍ଡି ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ହେଲା କଣ ସିଏ ଗୋଇଠା ମାରୁଛୁ କଣ ମୋ ଝାଟ କୁଆ ଗଲା ଝାଟୁଆ ନାହିଁ ଝାଟ ହେ ମୋଟା ମୋଟୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଏଇ ସଭ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଏ ବାରିକା କଥା ଛାଡବ ବୁଢାଟା କୂଳରୁ ଗଲାନି ବିଷ ଦେଇକି କୋଉଦିନ ମାରିଦେବେ ଏଟାକୁ ଆଲେ ସଭ୍ୟା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି ସତ ମା। କହିଲୁ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଦଉଛୁ କଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବେଲୁନ ବେଲୁନ କଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସଭ୍ୟା ହଁ ମା ବେଗେ କହ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ହଁ ମା ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସତ କହୁଛୁ ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମା ମା ତମେ ମିଛ ତ କହୁଛ ସିଏ କଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଟା ପାଣି ହାତୀ ଭଳିଆ ଦଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ତମେ ତ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ମା 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 ଚଲେଇଛୁ ହରେ ବାରିକ୍ଷା ମୁଁ ମା ନାଇଁ ତ ମା ଡାକିନା କଣ ଡାକିବ ଓ ନା କଣ ନା କଣ ପାଟି କରନି କହୁଛି ସଦା ଯାଠୁ ପାଟି ପୁରା ଚୁପ ଏଇ ସେତିକି କଣ ମା ମା ହଉଛୁ ଡାକିବି ରୋହିତ ମୁଁ ତତେ ମା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ମା ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଡାକିବି କହୁନ କହ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ନା ଅଣ୍ଡା ଯାଉଛ ଦିଦି କହ ମ୍ୟାଡାମ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି କହିଦେ କଣ କଣ ବାଡି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା କହ ଦବ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛି କହୁଛି କହ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ କଥା- ଥରେ କହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଗଲା ରୋହିତ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହଁ ମେଞ୍ଚର ବାରିକ୍ଷା ମୋ ଗଣ୍ଠି ଫିଟଉଛି ବାରିକ୍ଷା ମୋ ଗଣ୍ଠିରେ ତୋର କଣ କାମ ଏଇ ବେଗି ଗରମ ପାଣି କରିକି ପଠା କଣ କିଲୋ ଟେଲା ତୁ ଯା ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ଘର ଯା 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 ବସିବୁ ଯା ଏଇ ଗରମ ପାଣି କରିକି ବେଗେ ପଠେଇବୁ ଏ ବାରିକ୍ଷା ଫୁଲ ତୋଳିକି ଠାକୁର ଘରେ ଥୋଇବୁ ମା ପୁଣି ଗାଳି କଲେ ପୁଣି ମା ମୋ ନାଁ ରୋହିତ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡେ ବାରିକ୍ଷା ଓହି ନା
গেলে বছরের মা না দেইছি রোহিত বাড়িয়া খাউছি বেলে বেলে যাচ্ছি কুয়াড়ে কে জানি তোর মা কে তো ঝুড়ি ঝুড়ি খাইকে শুকাই সাইলুম বাড়ি খিয়া ଏ ଉତ୍ତୁପାତ କାହିଁକି ହଉଛୁ